यही कहता है हर कोई कि काबा सबसे अच्छा है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। यही कहता है हर कोई कि काबा सबसे अच्छा है। यही कहता है हर कोई कि काबा सबसे अच्छा है। यही कहता है हर कोई कि काबा सबसे अच्छा है। अरे मगर काबा ये कहता है, मगर काबा ये कहता है मदीना सबसे अच्छा है। मगर काबा ये कहता है मदीना सबसे अच्छा है। एक बार तो आप पूरा मजमा मचल के बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फिजा में ले रह कर बोले या रसूल अल्लाह। कि कमर कहने लगा हो कर दोपारा सबसे अच्छा है। कमर कहने लगा हो कर दोपारा सबसे अच्छा है। कमर कहने लगा हो कर दोपारा सबसे अच्छा है। अरे मेरे आका की उंगली का, मेरे आका की उंगली का, मेरे आका की उंगली का इशारा सबसे अच्छा है। मेरे आका की उंगली का इशारा सबसे अच्छा है। अरे है यूं तो पीर अच्छे इसी जमाने में बहुत सारे। अरे है यूं तो पीर अच्छे इसी जमाने में बहुत सारे। है यूं तो पीर अच्छे इसी जमाने में बहुत सारे। मगर चेहरा मेरे अख्तर, मगर चेहरा मेरे अख्तर रज़ा का सबसे अच्छा है। मगर चेहरा मेरे अख्तर रज़ा का सबसे अच्छा है। यही कहता है हर कोई कि काबा सबसे अच्छा है। मगर काबा ये कहता है मदीना सबसे अच्छा है। कि मॉडल गरा में देखो ना, कि मॉडलेर অলি গলি দেখো আজকে কত লাগছে ভালো। একটু মোহাব্বতে বলুন। আপনারা শোনার মুডে তো আছেন বুঝতে পারছি। একবার পিছন থেকে বলুন তো সুবহানাল্লাহ। একবার সামনে থেকে বলুন মাশাআল্লাহ। সবাই শোনার মুডেই কিন্তু আছে, শুনতে চান। के मॉडलेर ओली गोली ओ देखो, के मॉडलेर ओली गोली देखो
আজকে কত লাগিছে যে ভালো। নতুন একদম ছন্দ। কে মডেলের অলি গলি গো দেখো, আজকে কত লাগিছে যে ভালো। কে মডেলের অলি গলি গো দেখো, আজকে কত লাগিছে যে ভালো। আর সাজিয়েছে যারা আজকের মাহফিল, কে সাজিয়েছে যারা আজকের মাহফিল, তারা হলো নবীজির দিওয়ানা। সাজিয়েছে যারা আজকের মাহফিল, তারা নবী পাকের দিওয়ানা। একজন নবীর আশিক কি বলছে শুনুন। কে আশিকের দেখে মন ভরে না, আশিকের দেখে মন ভরে না। নূর ভরা গো সোনার মদিনা। একজন আশিকে নবী বলছে কে আশিকে রো দেখে মন ভরে না, নূর ভরা গো সোনার মদিনা। কে আশিকে রো দেখে মন ভরে না, নূর ভরা গো সোনার মদিনা। দাও না দয়াল তুমি আমায় ডানা। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। দাও না দয়াল তুমি আমায় ডানা, দাও না দয়াল তুমি আমায় ডানা। উড়ে উড়ে যাব গো মদিনা, দাও না দয়াল তুমি আমায় ডানা। উড়ে উড়ে যাব গো মদিনা। শেষ ছন্দ শুনুন, তারপরে কিয়াম হবে ইনশাআল্লাহ। কে উম্মতের জন্য কান্দেন গো যিনি, উম্মতের জন্য কাঁদেন গো যিনি। মরে গেছেন কি করে যে মানি, কে উম্মতের জন্য কাঁদেন গো যিনি। মরে গেছেন কি করে যে মানে, কে উম্মতের জন্য কাঁদেন গো যিনি। মরে গেছেন কি করে যে মানে, আপনার মতো আর কে হজে হয়নি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার মতো আর কে হজে হয়নি। আপনার মতো আর কে হজে হয়নি। আপনার মতো আর কে হজে হয়নি। জিন্দা আছেন গো আমরা যে জানি, আপনার মতো আর কে হজে হয়নি। জিন্দা আছেন আমরা যে জানে, কে মডেলের অলি গলি দেখো,
আজকে কত লাগিয়েছে যে ভালো, সাজিয়েছে যারা আজকের মাহফিল, সাজিয়েছে যে আজকের মাহফিল। তিনি হলেন নবীজির দিওয়ানা, সাজিয়েছে যারা আজকের